And happy birthday. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Tungod ni Julie, Lina. Nagkadayon dyan sila. Ay, happy Lima. Giyon sa man mo. Director na ko si Moy Moy ni Ed. Chat si Moy Moy dere. Julie, regards kong Eden. Regards ko sa akong Princess Julie. Hindi lagi ko Sure ba? I-regards di ka. That's daw. Nara ang message. Darang bidensya. Way back 2014. Ato, gi-interview siya, may ga-bridge. Ano, after wala na kapang sa ilahang conversation sa rinita po, tara. Narang bride ay, nag-ilis na. And happy birthday, Moy. Moy, ikaw ha. Karong nagid na si Ed. Buta na nagid na si Ed. Wala ko nag-expect na ang tukutuko sa una mapadong sa happy women. Hopefully, forever. Eden na si Eden. I wish you and pray happy forever. Love and happiness. Na may ups and downs sa marriage, even if sa uyab pa mo, sa kanang na pa mo in a relationship pa mo. Pero ayaw na dyan give up. Ito, yung sudla naman dyan. Ayaw lang dyan give up. Dapat na dyan usang mapaubos. Yeah. Okay. Maong yun na ang sikreto daw. More ganang patience. Yes, taas ka ng pasensya. Taas ang pasensya. Kanya, ansad, kung mag-away mo, dapat nana sa Bible na, kung mag-away ko no, dili ko no, pagto na, sa pag-adlaw, dapat magka-okay ko no. Oo, sakto. Agree ko na. Mana siya, secret of a Marriage. Happy marriage. happy wife to. Happy wife, happy life. Si Juan, Bana, si John Elliot, ampingan kita niya. Sama sa pag-amping niya. Sana all. Thank you. Congratulations, Eden and John Elliot. Betoy, Eden and John Eli, ako lang message or advice. Like, minyo na masag ko, no? Char? Ito, like, kaan lang, long patience o sagusa that you'll be able to listen to each other's opinion. Siyempre, naman ilang opinion. And if ever na ang isa kay katong as what you might said nga kung mag-away gali dapat nagi magpaubos usa. And then also the number one for a strong marriage is put God center in your relationship. Mura gid ako permi nga basta mga advices na ko sa mga marriage couple mo gina siya put God center. Kay makaya man gud ninyo. Basta naa jud Ginoo sa inyong kinabuhi, promise. Mura tagtanaw magandang buhay. Wow, Jun, no, gina ako, kay kuan bang good. Sa ako alang ha, I pray manggod sa akong bana. Oo nga, mag-inapuay masusag-usa to have a strong and lasting marriage. Thank you. Go, 1, 2, 3, go. Gibati ka ron. Ato ni ikuan sa ato ni Tux. Wita. Oh, syempre. Nervous. May lain.
Sa kahilak. Lipay. Kahilak pa. Kalipay. O sa gastos. Sa gastos. Ayan ay. Wala to. Ya. Ya pila magkabata inyong himuon kuno pulhon. Puhon. Masin twins di ay hata. Oh, puhon mata ka ba? Lord. Fireworks. Wow. Napay pa fireworks. May tag dili mo uwan. Hope nga dili mo rain. Unya. Fireworks nga. Oh, dili ra magud na ba? Thank